mantre ni hai bewa Yesu mimba eko befalo nyenya nyela lo egbula wokaya adebo shinjemni ke agbene boni achon abo adesign aha lo se hu e oba pe main strut ni yowa ke ame echuni kechon hie wa pe mukutamo Abraham wa pe mukutamo Noah ajeshishi keje eden tremi ye wonye Hawa ni keje no ye ne na woche Adam ni ete no hu kabashe wo yino ne shi mene won kwa yino ne anye mena asimo Kristo mi hejola hanye nchole ko wahi lele obada ncho baba o ake nyojete nicho hiene ke webote nikasema sote amifefe buwe ni woye wala mi isaije mo ke wo kaminya wobote kota niji enyo mi ni mele wo se ni kasemo niji ete shikaji wo kwa ni kasemo niji enyo ni wo cho hie wo fe mu mwe wona ake wobote mo se kenkan wo lo mi niji wo shishije ni bi ami ni ene ha ni wona bo ni wo shishije yo ni wo nchano mene ni kasemo niji ete kanu hie pano ake ga male konkon onukwa ni kasemo niji ojo mo gbe wo lo enu mi wobote e onko fa ko male konkon ko wolo atashin wo kaseni nichueke yinobi ni baba le fin yinobi ni baba le fin ni kasemo ni jete anye me kaji wonkwe muawai ji kolo bibi kome ni akehimwe flow ina kaji muawa eda hunwe be etamoshia kulibi kome kaji oto ana muawa beja microscope alono no chola akeshode no anyo akena muawa ameyegbe ya pa yemi aka me bibi na kai eji aka kaje na eko ni obrudu ne no la mofio kani eni lesumo no muawa nye ku bo he baba o denche ni ge bikome mi amenya ameku amebo he afe apeto apenyu nke paanyo muawa ko yino ko chola ke sel ni ne kesa ne ni ka ya je ko lo ami lo gbe ma de sami kaji eleba mi ila muawa le dan je kaji da hu emi nja enyo keke fa ke ko me da keke mi je enyo no ko ye enyo e ba fe je ejo ba fe pa anyo keke e ku boy amebo baba o enne wo kento isha je shishi keje eden tremi ye wonye Hawa ni keje no ye na woche Adam ni ete no kabashe wo yino ne shi ngene wonkwa yino ne ashe ni ti Noah yino keji oto no gbe mu awa pero na chon ji ake ko na munola alo ko ni o helen alo chofa ade san fesha no kai wo ye sha mi shi no bia mi be ni esha eko ebo ya hu na nyu mo ken no fo aba ni ekeba fo esha kemene esha ya me fe kete fe me panyo ni amebonyo ngwe motoye ameji me ni amena yurare mo ochi na mi wo ba bote mi no kwa ke meni dino ne shafe ade bo ni nyumo ebone agbene meni jisu ko me na na ye no mo no wahi agbene pa me ni mo ke no wo bote mi ele meni jini bi ni yo mi wo ba bote ne ke ni kase mo na mi wo ba na emi agbogu insult ni yo kan ni kase mo na mi bote mo ncho denche esa etuje hin keje ni bawa onishe wo asafo nupa Frederick Tetelate ni eje Galilei asafo am ye bubu anshona asafo nupa o je fen uko pe le jojo nakano wo nyemiyo Emilia akoko boy ni le hu eje nu ako igbe asafo emi nyemiyo o fa na o je fen ncho do mo na no we onishe wo osofo Samuel Saki ni tema bokagbe asafo eleji mo ni eka popa ake nuchuno mopa osofo bo je fe ni hu acho mi na ku shika edu maye nuchuma wo chame dani wo bote ni kasemo mi wo baba ni wonyemi yo Emilia ke wa bote salmo mi ifana nyanga usoni yeho amwe twane wo mi dagusho mi kamfu wo ba no boju eja ko dru mo ifa ehawo ni ngene gbe wo ba pe bona fe no kase sabasu o ko fani oye obu ono gbele ojo ma ko ni le mi ya me mo kase no gbela mi o nye mi ni bote
ni ame kwa wo hu Kristo odum afa wo fe ko no ba nu ni wo ka wa kase ne efe no kun ba ni chi opo woni wo chi wo ben kebo ko wo se ko wa ba wona yo akile mo to be Yesu ba mi amen amen nyami yo oyo la don ke ene ato oyicho malen pona pa gba ke wo te mo ve mo woni wo kase ne ka oyicho e ba nyi ohia ke boto chi ne kase mo mi wo ba na ye Mose kenklen golo icho epa kuku ni jipanyo Mose kenklen golo icho epa kuku ni jipanyo ike shi Yehova na Noah emishe shi Yehova na Noah emishe amen amen oba bote ni kase mo mi ni wo pe oba ike e shafemo egbejano to le e shafemo egbejano to le nyami yo emilia kaji wo kwa Mose kankan wo lo e che pa ku ni jenu meni jine ke e shafemo egbejano to nu ona ye jeme yo oni yo akusika oyo adon eni kini mo ni o kan mo jon ha table e fe ni bote akese mo to no ba kase woni kase mo ni wo ame ko awon an chu kan mo le kun mo na fe kaji wo gbele amo me gbele keni kase mo aye emu kaji wo ko woni kase mo ji hobo ani kase mo ike shafe mo hibejano to lala ngale kon kaji wo kanle mo se kenklen wolo ichokome kukuri nyonwa iteke ekomi e ifan boni ikone ke nyongo kwani bi fe ni efele ni na ehina apa ni jena ni lechere ni fe bini ji epale amen amen kaji wo kwa obabu shikamu alomu adebo ni ebo fe ona ke biambere nyongo bo jelemi ebo ni jela ke eye emu ni ehina apa no fe no ye fe ye jelemi shimi remember dani Mose kenkren wolo ite pa ku gidi enu mo ko akwa ke yo ni mo ni bi ni ebo fe ni eye emu shimo shikome to keke ni bi ba chake me gbe na cho na ke bi ni chake o fe wa na keke cho awa adwo ni e aye e ha je ni bi fe chake ni esha ba ye jele no ni keju wo ko akwa ke shi yo ni mo gbeja to ni eto ye jele ye eto na gbeja no pepe o fi anu ya no pepe ye boni e bole na shi akani no ya awa ya ye adwa ni esha ba jele mi wo apaka ni mo gbeja no to ni eto ye jele mi ye papa ye ni fe ba fite ni atwache mo no ba wo ni ehi no ko fe mo ye kura e mi aka mo le kunpun ke wo bote ni mi vi mo tun mo shi ka wo kwe wo ni mi lo height ngani wo ye wo lo ni e ngwan di Petras and Prophet ke akama ka shi ni e tun ka ye wa ni mo e di sun lo e ti mo ko ni ye chishito e ti mo ko ni emi jo ke ha e bi ni ebo ami shimo e shahe ko boni e shano e wo wo akani mo nye no ko e fe don ya ke adesani fe mo ni fe dane e fonso ne o kania Mose kenkren wolo ito pa ko ni je nu mo no ko no ni e sapote ni ayo ye jeme Mose kenkren wolo ito pa ko ni je nu mo eke ni Yehova na ake gbeme anu fon fe mo fire shipon le no ni ameji asisi mo ademo fe le e fon keke ji dane amen amen ake iwa ni wona ake gbeme adesani na me fi ofen e fon fe mo son da bo ke gbe ni fon so na me fi ni ko pa ko pra bemi ni ji ke no ke ne fe to bo ni me ke chon ya ke awa ya ye ne ke chune ni de me na cho akwa ke cho fe la ko lo ni cho ba mo chini ni wa mwana wo de ni wo ne nyo na ke o chini ba na se ji ni wo ni o titri dani o nene mba o chini ino ba le se kwa bote ha mo me dani ne fe wa kono ino ba o se kwa bote ha mo me ni wo ni no ko wo fe yi no i won mo no ba na to aka o pe ki jage fo boni e baye awa bi ami ni cho fe na kono ni eyi ni e sake ba o mo ne o wa ga wo ba ha wa bi ami ehu o mo ne no wa bi ami ehu shi no na ko jage o nka bi o pa ne ka chini ba ni keneke akono ne se die dane ego ba bote esha bidimi ni ne ke esha ne wa chini mo hin atwa no no to ake ana wo de aka wa wo fie onyenye ashe no wo fie oni mi wa ku fie man mo yere ni o ira don no wa bia mi esha te no hu ni atwa che mo te hin
kashi ashe nyumo ebe na akpe aka ngene o mo de sanu nyumo bo ba nyi kake mi nyumo bo mi nuwe imbe hinu mo ni ake no jimi mi na ake yo jimi no sani ya chake ma fe yo mo ko ba ke mi enu sumo yo ta fla cheke na yo na le boni sanu mana le no mo ke na ina la ke mo ni sanu ke la fe fatalo no ke no muhishi yo ke yo muhishi atuache mo ke sha ko ka siso la no abia mi wo yi no ne ete no ni se ne whatsapp make bi yenyo ni ameka me na bole ya me se na bia ma me ka mo ko ni yo ameshia la fi ame no ame abetua ka fi ame me no ma me fi me nyo ni mo ni ye fa fi ame na kan ama me bibi enyo ama me te ame fi na kan na mo ma me no je no abia me ni ye shon kola wo ke to na no ngene denje eteke no ni awo sawo ye mo ni boje lemba asafo no pa kadi wo kwa ngale kukuji ni anwa ye shishine wonta wona boni esha chano kaje je shiga ja trako ko meke tenyo no ketete no ufane ko abote mi no kwe yo nyemi yo muchum oni jo wana kaya ya mhibu ebapa kambe ne anti Emilia kande ha wone wana eja ka cho ne yo modi Adam ke ekotahyo ayatahe ne aye iblio le baleka sane aye ko ne hene nojio ana na hiasisi yana yo modi Adam ke Adam ne ke baleka ne cho ni do ko atahyo ya tahyo ne ni mo ke yo no kale hamyo na bi yo ke sino ne mlom maso no aka no ko nge Genesis 3 verse 6 alo Mose kekele wo mi eyete ekuku neji epa ne wa ne ngalo ede wo ngalije bene edeje dage ege yo naka chuwa ngefel enaka chuwa yublio mango ne emahane no malini lohio echaku ne eye ne eha ehunlohun eko ne eye yeme wana bene abale ha ne to kane yi wana ka chuo ngafeu ne na ka emango ne ebale susu fun ka emahane no mlo ne leni o echone ne ha hunwo alo nyumu eko le la hun eye yeme nine ka bene meni cheme apia hiyo eja no kwale ka yuwo ne chokekele de ka hanyumu ne nyumu huye ne yuwo hu sino ne mlole no ne amapia he se mo jine chapi Yehowa ma ji otine sana ko pia eja ka heblore ke hame ne aka heblo chugo ni benesa wo mo no jawange dano alo binke be no mana ka wose totomi pe waka wanine wasibia no chon se sane won cheme waye wa hekekele na ne no wahia kene no apine jine se no wakope ne lo ya ngo ya myo keba ya no ya myo chano ne Adam ekumo bi ne di Cain eno ole kano o chone e fomu no banalo ke masa fole ha yo amawo chapi momni chapi gan ke momi alo abele se muhu ye wa mo ne na ka sa fole ka le di mo le posi se na sa fole ha yo amawo o ka jama momni no me ne asa fole ke kene o ke jama no he hedo ya pel o nyimi ne ji ebe no ya gbele na bilo nya jemne ka ha e chon adesansu ke ye yamne se adesami chapele tope e benya be ngale jon e abaleka yibi oboni wo ne chano ka se wukumi ne chano ka je wukuomi ka se mami na ka ja no moba na ka ya yamba hesi na jiomichu ne enoko be hin pem le ne fa na pepe ji ka ma oni podio ne jio premium noko ya no no maso ne wakane noko nge Mose wo mi kekele na oke eyi ne ji ebi ekuku ne nyonga nyoka ete kemo no le be no nge wo mi o ka ne Mose wo ne ji ebi ekuku ne nyonga ka paago ka ta nyonga nyoka ete o mana ka ke ji kenno amu ka ta yi no ne ji paago the seventh generation of Cain noko ya no ne maso ne wakane ante me la kedi ga wato ablio le wabli kaya
Genesis 4:23. Almost a kilometer. The Jeju kuku le nyomo le kete. Again, libi ko Lamek de eyomeke Ada Kezira yebu mitui. Lamek yi yebu nonema de o tui. Iguniroku echaka efiamino ne eplami. Ona hene ya yanka obaso. Nene enye kanswa me kanswa king epio. God is a perfect God. On the 7th generation, that is 7th, alogino neji pagumi. Bina for neji lameko. Ine kama yisi echana de bomama neka. Noko ne ya noblema ne ene kanswa me kanswa king no. Le homo ya pemino ne. Apiko. Ya miolo gwa ne gwa hu ne sipuku o esawe ku o. Noko be neke dumo mi ya pa kwada. Alo galinye bwa be ke lo fofo ka. Ya miolo ka for lo from. Thank you auntie a gift. Neme claim pe yo esawe ku mi ne e 7 generation no. Bi o ya pe mi ne e apeko. No e cho be ne ka wa bi me ngewe. Alo wa ka safunge. Be no ma ya wana ne ha. Nino mapio me ho amaye ko ni pepe ko se me ho amapeko ya me sane wa yi wa he ka je ya me he ko ni Kristo ba me ne ebu esike ma ba e pe kuku ka hawo ne wa na ya no nyamyo botum kaji okwe male kuku je boni asafo nupa iglami yino fe ekono esha eya nwan fe beni ajeshishin alo beni esha ajeshishin ni wanyawo ya ye choibiye lowe ke wu Adam ame ye choibiye no se ame biye nyo ke mbomode gbe ebe ke ni ke seshe ame chano ke yiwa ke fon femo ahun ka se nonu onye minu echita ni je Lamekino kete ka mo no ayi no ni agbene esha etekino si anyeme ye esha na efeze nya wo ka ya ke nyumo ni bwade ebowo ni ejimoko ni ye musonchole ni lepe eyo esha echaba ni wo bofe bono ba fe ha onye ogbe esha shimo nyumo ni ji adebolo lenu pe ibanye eji esha kejejen ni wo be kumba ni nyumo mo ni bade ibaba ni ba be esha ni ba lo esha ni esha egbe esha ko akeje shipono esha gbe ejino ni nyumo ba je egbe me adesan lo wa ke ni ba esha gbe kenji esha ko yo ye lo ba ni ne ke to egbe amon ne eko asewo no sika mo ake nyumo esumo esha esumo esha fi lo na apa lo shafu ke be mi shi ni ba hebo ni radon keji mo ko eko ne ka ba chona keje na kan wa ba bote juni ka se mo mi mo goni yeme chonye amewi ameke esha efe tomo chonye mo hila ye wo mene binemi masimu okwe eko isamu le fam nona chole fashion ye blo fu yimo ni isamu ke nibi efi to ke mo ni na ine isu ina ya kono ke nibi aketo mo yimo ina ba kwa ke ani wo ya le na kan lo nibi sotu ni woni pa wo ina ke okwe diba ni wakono to wakaya ishami wahira itetepo ibi woke ko woni jim nibi ya hinu woke tera wona jafa mo heini wona jieka woya nibi sotu no isake ake Kristofuye woko diba ye ishai ya ketabe ni yeme wie bikumba ni iwanwo ike neke isha ni ya no mefe baba na gbe kamogani ake nafua afo mwawai alo shani yo na kambia mingetie na kan iboni ibabale wezake woko odiba so fo iradon maba woko no juni ka se mo ke no iji no wale ke ji woko Mose kenkan lo isu pa ku ni jine ho so fo makane ko ni ukawo abote ni ka se mo me buku ni jine ho ike mene meji no aseshi bi ile no aji jalo ni eye emu ye ino bi le aten
ni Noah kenyumonye. Amen. Noah ike nyumonye yeme no oti ete jimoni jokufan ye Noah isu ke ibamen kenkele no ji noni uchita Noah ji nu jalo itwake ifio jaleni noni ji no nuni eyemu itwake bikebe fe ibomoben ake nuni ye wan mo pa beke jole Noah edie nu pekeke jinoni ifi noni ji etenji ake shin eji muku ni esumo nyongo ni esumo ake iba fe nyongo somonani neke otiye tene jokufan ye Noah iwala shiremi ni malenkobi ni aka niketon fe ye udasi krede akeshi yirobi ni hishi dani ibashe Noah yinone no esha suni yo na kan yinone fe ni wa huemi fe eye na ke Noah hishi ye na kan yinone amli shi enne ihigbe ni esha su bayi inokuni Noah jimoko ni bikebi fe ebomoden ake ibafi noni jage niwo neke sinoni Noah hine ke obabote pamohe mie bofo Petru eye Noah yudase nikake Noah jimunku ni eje jaleshielo walene ye Petru wili jinyo ichonyo kukuniji enimo sa gifti fa kan wawo Gani asan engo blema jele ekele shimonoa niji jale shielole moni gbife me pa nyole keke yi eba ni ekenu afwale ba me ni kwa nyumole ajele no amen amen me ni kwa nyumole ajele no akenu afwaba no ke oye esha sumi ke ba shie no hye ye wonne jinamie isako ko odiba ni ochaki ni uke oyi aha nyombo ni ofino ni sa ehie so ayeme ka okwe Noah wala shiremie ye enemi fese ni achele jalo nuni emu nuni esumoni wo ebe mi ake Noah efi shakukra bikwe ake enu we ni nekesa ni nese noni tenoji ya maka ni ibiye ekuyana ke wakwe wanake ekwe etoke wonye wana kuniyeni alo yurahele mo yobodienche wonuchi moyahi je wonuchi moy bahawo bembu alo yurahele mo shi niwo dromo keje ke shi ofere yiwon no isumonani e dromo le hu wafa ehabo niwo niwo iwo jale atabi yewo modi mo se le ibawo na kan jalo atabi ene ha niwo inalo amobo ni bemi ni agbene se ni ba pata jele yin ikewe mo hale no wate no ise ahun afi oha kenyuwa enyo tebele wo me ni kele yin se na kan ri ami ame bo le ke se mo ne tui ni re to ase ikeme ni bu mo yo mo tui ke se yo na ke hale maleke ame fe ame aboti lelemi ni anga lelena nuse no afua ba akere tobu infi afolisha keja ke shiwo ba bo no nji nyomi anukole tui keje male yimo mie mo ba fi iwa ismonani bike bi fe efe kalo ake no no jomo ke wosusumo ko she yididipo iba fi ihawo Ibrahim afi ofen ono so for you Daniel uja watu ngakete sham asafo nupa mose kankan wolo ichwe pa kuku ni jipa nyo ejo kwa ne ke ngale kuku ne mi te lo yobo anu wona no akanyi wona nyubo wonu shi mo hante okay masoka makeno yamnoko boku neto kikimande kafe no ne pakase ni kasemi kepe no na kemo ke emi ke pasasa ke dasi e ko maka emi bo
emu ko ma ka pepa sa ke bo keke wa chano the for ma do ke taller tallest chapi kan no adachon se ka benedio e bo himode ne hiana ne e peni ne yi wa ma o pemi no eso hiam na ji he ne kekle ne ngalo mi chua mau ha adesako drum no ananga Kristo biemio hiam na ji ne ji sikaji no wana mau hem drum babao eta ka hiana de benesa atikisi no wa chunio ma pe simple calculations ko hambo ngama miomi kono ye kan no wa chuniwa loko ji yo amount e ma punje no e de no ake epele at the same time o de no ake ehia no ka ji o to ka acha ke atwi be ni na mu nyo hie yo enyele pe mo na mi ko mi na ro wa de akwa hie mu no be ake ni tun ba ko pro mi ni pia we le mu na ake pe o cha pe le ko gu keke o ma so no wa kan no ko nge Genesis alo Mose kekele wo mi eyepa ekuku ne di ne won ka eten ka ta nyo nyo ka enyo ke ma hin wa ko kanechwa no ye the sort of description ne ma ka ha akọ ne ka pe o ma ka de bo pe ne ma pono ebe ma de no wa ke ito ka ma patan ni me adesan chukula ahemi ejaka aha dio cho peke ya yam son mokpatan ake dio cho ahemi no cho papa ne oke pele mo pe chuhi nemi ne ono ama ke pele o he ke emichu bone uma pele o ji no ne lo ekami ne pe gugwe ni pa go ke enyo eblimi ne pe gugwe no ke enyo kefa ko ne enikuomi ne pe gugwe pa go kefa mo buloyi ne osiblo ma pe nindimi blimi enyo ne da kelo eniche epeti mo pe le ka hiwe chun siado eten ne ojesinya ne kasanya. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, nene ma de nu wa ke ebi epo pe gugwe ni mo pa go ke enu ke odu apota samenya tapinu bi ke oye kam eblim ke mi kuom ko brachwa lo eklimike no fe no mape la fin mo pe no pago ne di na lenya la fin mo pe no pago ne chon 570 feet square. Can you imagine? Chapter ni chun diu ne ni chun no wa ke go kun ni pena ni chun le chu eta ka mambi ne no wa ngade yo ahewe jana piere hi lo bene sham ehetu ham ya poepo ya fati mu ye hama ke plego ne yakla no wa ni chun di afone ka ma ne lo ba jama 570 square feet no ko ko mabunya en ka football pitch enu kefa na ka emi ko meji e kamikikon 3-story building kike manichum no tapis nichumbi se nowa fia pesi kai ma chukike manichum ja kan yewa ma le chole ne e chukike manichum no ka tabene egbenya ne on a letter note anti-gift lowere no 100 million dollar mi pa jishino esane ko ne shino ko selem ni pale dia ke o kan logo fe logo neji logo papa pa go ne pemini e wo lemi ne me na he chawio no mo mo enyume enyo ka wo lo e chukike mani tu no to lo kike manamlo osusu ka e be drum na ngema hemlo japeji benin kamo sabe ne wa pione the more no an wo mo de bo no an play ka mo se mo ma cheni no the more ne mo nga drum na ga kenya mi pe kenga wo ha ne jama drum no mo magun no ma fe e ma cheni mi bo ne ma de ngale joje no ne mo chumi Olúwa ló
nwa ye babo moko ka ko bachano keje na kan o bachale papa no ko ni ehia aja kesin ayo ye ni kase mo mi no wa edi moko ni jijalo che e sha fe lo ni ya ka de sanjile ton wo fin no bo hun ko mo ye no no hin ya be ni wo ya ne ko ni wo fan agbe ne wo fin keji wo gbesin o na ko gbesin presentation pa ko ni oye le amo na to lo no wo che la ke la ye bro fo mi ye o la mi pepe keke wo ba ya wo hin ju fo no e ke no a ke pamo no a ke pamo e da la te bo no wo ko ba ji sisi keji wo pe mo se kenken le chu pa ku mi ma ke pa yan ni kan mo e je mi so mo ma kan e ga mi akele ba kan e dangbe mi wo ka bo te dangbe mi ko ni wo ko ni ke pamo ni mi mo ke no wa fi yo mo chum ati 50 cabinet salam no dio ko kan le mo se wo mi o eyi ni ji epa ekuku ni ji mi ma ke pa yan e ke se mo le ikembo maso oke oyo ke obi nyumo me ke oyi me ke ayi me ne ba fe lo mi. Praise the Lord. amen Yo mo ke noa ke feshi na pamoko ne mamo na anaji ekemu Yehowa ma opio ni che ekemu noa kwa ofeshi ne efeshi ne jam bio me waleji ebi me eton ne ji Shem Ham ke Yafat ke me hu ayihin loko obunya ka be de malodio ache noa eyehu mapiehe lo metuo po amape ni mne kake ake paanyo nechoka nyumu ewie ke ewie ni kanyamana kike masumi none yo amao ke noa nganayo chape kan leke wikupehu se jambia me mono fenu na jine oheye kan ni ne mo manye ke nyofane projio oba pia hiyo jine jamasumi no mo pie enga ka wo mone so mene asoka je ko pino ne ba so wa yi no chapi ye ko profesi pe o se mo fe no ko ne mo na o he ka Kristo gbe no ne ba gbo ne tesion keji ko he no ye ma ba se na hamo o pie ja masomi o jane nyemi nyumu jemi yo na ekuo no mitebu ye obuka po ya mi o klechon alo ekuo nene mo pio obinye no ba mawo se mo jine ne mo wala e ja ka Kristo ni se gbenya ne de kan e benga ne mene ne wa mo ahi se hie chama ile bi mi no ne e bange jama hie cho no ji mo ya yampelo jane chako tui no hia na ne o ba Kristo mo e pe kla le ba mo ne jama somione e ke no aso jambio mi ne weku ka ni na chua na wala mwana hoja masomi ngeka hami kambo kaka mo hocha ko trio mo ho kuma na wala bona ma de ngale jenche no ila no osofo na ka bano ko ne lo wa ya yo wana ya bi na akishi ni mo ka de sabote pa mo mi ni mo ye gbe fan no le ba fi na de san wo ye gbe fan no na ka gbe fan no lo ni ti mo ni ka ade san na ka fe ja ka fe ni e fe to ebo ha ni mo no fe ni mo ba ke sana de san afi ni no wa ke se shi bi lo no wa ke bi enga me ke ebi enga ke ebi hie ka ma me ngame ame je ne ke pa mo no me gbe fan no ame yi no ni mo bese no mo pote ko ni ba na ye ni ake le ke fe ni ke shi mo ake sumo ni yo hewo ni no wa ho ya fe jalo ni ke na ka cho se bi ye lo ame fi ame gbe fan no bo mo yo gbe fan no ba fe yo wi re mo ni tumo mi wo ba cha na nte emilia ni mo ke wo loko ni ti ko akwa pa mo ni ke no wa pa no ni meni tuntu ne ke pa mo no ko pa mo shika mo me so to na ye ne ke pa mo ne ke susu mo ni yo gbini ko ba nyo ko abote ni yo oni yo oyira don ife ka wo kwa woni kase woni ji no wa ke pa mo ona ke bia mbele ye won nyumo na no wa emi nse ni ifale ake ifile la deka ni ife ike chuno ni anye ahili amenyi wala nja me kwani wala na kan pa mo na ka me kwani fa ka je kule ni nyo ke no wa ke pa deka ni ebo ti e ba pe
we Ibrahim mo efi ame no shi aka ni bodu e wo Ibrahim mo fe mi efi ame no no ye wo ni mo Ibrahim mo gbefa no adesa kene mo cha ale mo ga adesa cha mo ba dani Ibrahim mo nya ba eja ke aketo ina ka ke nunku jelele mini ahun ko ni cha jelele mini egbeshi ibote nu mi ye nu mi bote mo ni ale mi ke ma fo ta ma habo woni afi ni o chono ko ni ge oyiwola ni efo pa hale ni mi e kele fi ko mi alo gbagbe pa mo ni ba mi tin enye ehele na kan gbin pa mo ni emo pa mi na ke sale ke bote le mi ko ke ka o ko mi bote nu mi no he pa e na ira mo le ba gbo wala bo shi akani no ni mi e kele ni ehe wo mi wo enye ira le mo fe no o to na kono wo ake Christopher ye o ke wo sun no ni Yesu Christo se na ka di pa mo no ke Yesu pa ko wa ni se ni wona Galata bia wo lo itwe no mo ke kunyu no ke te ke ya ke shi mo yi bi eji mi so mo ko me fe mo ke ni ke jo wa ni Christo se shineke pa mo no ke ni wo pa ke wo afi ne ke ni bo na fi no ke ni se e ba wo kun mi no afi o ne sa e ke wo pa mo wo fi wo kun mi no ka di no wa ni wo pa mo ni ake hanle enye e ke pa mo tuni ni enye ekele ni ame botemi Ibrahim mo fe ame no na mi nkebo ni wo ka ko wa ni Yesu Kristo se wona fe wo se ke ba wona Ibrahim mo sa ka kan pa mo no mo ne ke pa mo na mi woni mo hi mi ya ke yo ni mo na no wa hi mi nse ja ka no wa fe me fe shina kan bi le wa ka dromo drole dani nyongo na hi mi nse alo nyongo fe nyongo so manani no wona ka no mo no wa ka wo fe na ga ma ni biye woni mo ba na wo hi mi nse sikati wa fe le ni mo na wo hi mi nse ni pa mo no ke ko ba pa o ti no ba ni wa nyisin e ja ke ni pa mo ba no wa mo mi e ke ku fe ahira me yola no won ka di wo no wo mo ne ke pa mo no mo Yesu Kristo ni ni bi fe ne ke shu ya lo ni bi fe ne ke wo oni wo je no ju ba o ne ke pa mo ka Yesu Kristo ba se ba ba ko mo e di Kristo aba o fa yo ba na ira hele mo ira don yemi yo wona ke sin wo ke ja ke pa mo lo pa mo na mi ya dromo je po e pa mo mi mo dromo je po mi ni wona ho ke wo ye wo gbe fan no ni wo ba fi na ndi fo ne ka se mo ke ha wo jino osofo o baba mi ha wo ni ji sho e ke ko abo etele he okadi ko abo etele he okadi ya osofo ko abo temi nkuku ko no wana yo dani o abo temi masmoni o kan le Mose kenkle wo lo no yichu ne hu kuku ni ji nyuma ke enyo ke nyuma ke eten Mose kenkle lo yichu ne kuku ji nyuma ke enyo ke nyuma ke eten ni nyungo ke energy pamole ni mikenye ke wala susuma fe wala susuma mikenye yole epan ke ya nano yino ile ano le okadi mi ngo mi kwa boete mi to atatu ile amni ne fe pamo mi yo mikenye sipom lete le okadi amen zuka adebo ni bi fe mi wona okadi ke samai ke nibi sotui si emikrede neke otine jopo ye pamonika le yewa nuwo ke edebo nibi ate titrie beme adisa yo be ibalake nuafo ase sake nuwo atu ukadiko ni chwake nakano ibandon kenije ni iwa ni wo yele ke wi mo ne ni okani le chane mini kede jinuni ajele po achon wo ene chon wo ake yewa ni wo ke ile eyiyo eshiwo no ke ike ibami ni ifanu imashishin nakan ene chon ake isake bi ke bi fe wo fi otubo si woni abani bipie ake hinokela adisani diwo woyin heromi fibenu onyomo ake boni awonga ya Galata bia woloe nyomi yibi ejokufan ake no nji hiloe mi yibi wo na ake neke okadini ni iwanu motoe eji okadiko ni twa akeshin neke nuafuane
le ibandon ake ukadi Shimon kodomo le ikashi no fenani ofio ene ke lo jine mi e yo mo wuye wo ta ke boni wo yo ake tobu infi afolisha yin fe ni no ko ye no fe no ko ni ofio he ubana na kan yin komo ehise se na mo ni yo yin no ba ko he ubana ehi se alo ehi nyomowo neke okadi ni yewa nyomoto ne eto okadi ne ke ha adesan fe ke yino bi fe no twa ke ni eto ne ko okadi ne hewo kude mo bedon yewa nyomo bi ba she ni esha hewo iba kudodele ni isaka mi kebo wo duba you su ko bai bani ke you mo baba na bie masimo no kande kenkere mo se wo lo no yito ni emu kugu ni ji ni ma ke nyon si o kan ni ma ke nyon ke ni ma ke ten e wa gbe o ko aje ni ma ke je ke wa chi ni ma ke pawo ni wo ko no ni oye ni aba mi yake keji mi ha atatu wo yesipon le no kekele ana kwa abu etele ya tatu ilami ni maka eme pamole ni mike wala suma ni yo hilo fe lo re panle ni nuile chon afwa ni e pata hilo fe hin don ni kwa abu etele aba atatu ile amni ko ni makwe ni maka na no pamole ni kanyo mo ke wala suma ni yo hilo fe ni yo shipon le no le atenle ni nyumo kenu wake ene jikpa mole ni ngo machine ye mi ke hilo fen yo shipon le no le ten le hi ukadi amen yo simono die jiri wona ni mo dromo ke imobo na le dromo ke mobo na le ke eshafa ene ni mo na ye ni eke neke kwa bote ne tohi ukadi bifebi ni wo bana neke kwa bote ne ye atatu ami isake wokayo nuwo imobonale ke idrum nkaba wa biene ura don asafonupa lati me beno ni neke pa mo ni nyungo ke no apane eji onimo drumo pochon yo jama pomene mau ke Noah pando alo so mi ne kele so do eji o ma do mi o ku ka chan wo kan insalamu mo de ma paleti mi ko kan e be na be mo no wa pe yi no by the extent of our time e ba won to wo yi no be dem ko kane ne mose e kekele wo mi o e yi ne e ku ku ne yi nyuma ka enyo ka ta nyuma ka pa ko e hie sike mo no nge wotobuyo wo ngalo no kane nene yiwa ma odi no wajika iko ngo kike masumi no so ka besa be no ma na kike mo okade no e choka emi yiwa ma yeso ni ko so inge no yi ne ke besi hi na be no pe ese e mo isika ya ni interna e no cho sumi ne ma esoje ne chu ke adesan chu ma eleni ami mau esomono fu no pioje ka o mabai mo jane keke nukuso ne ejino jama sumiyo akene ne sumi hade safia de san ebrami jane ka de ne islam ni dio edeke eno wala masomo wakande boko wakande kaji Genesis 9 verse 12 to 17 through to 17 makaneke ge 15 no wa loko bene engade ji na eke makai sine iwo yeke luwome cho ka ike nyupepemi beni cho nenge hemi ngumri miyo puenhu alo ahemi panta hu kokoko ke alale ma sine
boko me amio mana ne makai ni sumio ne nge imi mau ke ni chu nenge jimi nenge hengulio wakati. Praise the Lord. Nene mau ni chenge de je no ne ka nyune ekepue je minge no wabimi ke sumi ne ke no wangesuyo ke ngano mi maka le Yehowa ma eke nyube je no pue hu ona ha sometimes okay no go tomo. Anytime you see alo one like no go to before anytime no mama jamaska alo padu ko nya o kayo no ne pe mo be ko no bi o lo be ni pe ni yo ma no na ka o Noah o ko o se sin pe o sisi bi me chu pe be ko mi ka ni pue je ne ekuo ni traumatize ne dwumi ami mo no mo si wo ka kiti ko na la le po emi yo ma mo si wo ka jama la le ne epo no ikenga no ka di maka ike nyu be di no po mo se mo na he ka yemi ka mo hu o kemi manye no opo bro fa no na emi yo ma hu ma pe bro fa no we don wo be ete san shin wo ba kwa so e ke hwe no ape anti Emilia ka bo tene ka yumo ne kuku na twa ko me ko pe hwe no ape yo oni yo oyira don ife ka do ko ni kasimo ake hwe no ape obi ake na kan bia me no ape di mo ni yo shipon na lo be no ko te no na ka ke hwe no ape ito wono ka se ke chonye no le ona ke wan mo kle ba pamo ake epe adika ya adika pe ri hu eje ake na yo no mo ke no ba fteje le onye chake na chibona fia onye butu adika mi ni ona me ye dia ke shi ake na kan bia mi amana ku ni mo ni ene pot na yo ame ke ta fa je no o iseke no no ka ke me ni mo ba ne mo ba ke no ba fteje le no ona ke shi ame he ame wo mi shimboni yo ni mo ke no na pamo ni no mo ne ke pamo na mi wo aba ke no ke ebi ke nga ame bote ade kaneni ni ake yo ni mo ke no fite shipon le no ke jo kane mo se kan wolo icho pa o ku di nyo enyo ke eten ike ni apata ni bi fe ni he kan ni yo shipon le no le ni keje gomo no e ya se ko le ke wa mo ni ke nwe lo fun ji ano apata amehin keje shipon le no ni e se no akome ke me ni kele yo ade kale mi le keke amen no wona ne ke bi mo ake ehwe alo hwe ne ke chon ne ke ngale pone mi ake ehwe no ape e me je ne ke bi mo hwe mo ne ti shingeje ni wona yomo eko ni emano mi kaji obi ewo kani ni so ayi ku kaji okwa mo se kenkren wulu ise mo ejeke enu ku ndi pa wo njeme wona boni Joseph ke enyeme le hu amenote biambeni homo eba ye amemami ni amena ga ni ye Egypt ni ameshinga je me ba Egypt ku fo ni amana menimi Joseph ye ni amena ka Joseph ni amefa me yo jake no na me fe Joseph wo ame siso ake Joseph ke yemo shako alomini wa fi ame ifon no muso fe shame shino ni je Joseph na jake e ka yaro e ka siso ake be je fi mi ifon shimo yo ngo han tonye yin ona fe ni hon ni bane ni ahwe me ko me e shikonu no na ke ne ke hwe ne o mo ne be mu ro na mi aka wa ka shimini fiabiye wo boni jela elutuni esha ejijela mi ha denche wo mo ke mi fiabiye ntene ge ba fete no ni ba se ne ke hwe na ko no changa boni wo mo ke no wa pan ni wa he ewo mi ni epe adeka ni ebote ne ka adeka na ehwe wona ka no ka di wa he Kristo no woye no wa anyi na ne fa mo se no ne ko wa ka wo fe no wo fi ofe wo se ka di Kristo aba wo ne ke hwe bi ne wo after ne ke hwe bi na yi no ni ba se mo ma chele no ego amen. Asa fonuka shebi ne ngwa chwa kome me jino koma no koko no wona agbene te shiro no wona ye ne ken shebi ne titi ko ba wona agbebe na ni
Yo, muchum. Nga jambio mi nga souvenir manque no aso mi yo. Enga mika no afwa ba yiji ochu. Nenga libika ka ke la fa ke no mule no mi 150 days nyu pa je na chu ni nyu yiji yo. Ne he me ko hipim. He trust yo wa mo so mi ke no waso. Eye no ne eba me ho no. Mo na hu yo wa mo ka waso. Maso no wa kan he ne ka waso nge. Ke iwa ne ke kama hawa ke jika wo hu wa hia na ne alo wo plek wa kale manyi le hu e ko manyi wa bri nge oje wo ni e nyuma ke enyo e ko ni nyuma ke paabo. Revelation 12 verse number 17 ne wa kale ke jika o hie o malo na mobilio. Revelation 12 verse number 17 nene enwade eji enone ekon sinonwa bimifuyo ne epuno kehu kone ekayo nyina lepio ni tu ni yo mumlame ano ken nemene mune afiese binyo neko Yesu hiyo yahuta ne sinonwa yadasin ne wo enya yewa mone ne ngode je no ne etumunyu enyo ne kike mane kanim no me eke no ne me fie ma sebinyo kana ne me ne yiro wa ne de Kristo ki odase eke me yahuta ne chaka wo ne me ne wa fie ma sebinyo na wa yo Kristo emunyu odafio wo je ne yewa ma ka wa ngase mo no ligi no ne ka ka kale nyiyo alo mo hu yo odase alo ofie efebinyo le hu emayomo ka oyo ka le yewa mawo eha wala ne mo hu emahambo wala muchum anti gift Yura don anyeme kaji wo kwa so ha lo wo kwa otini ka se ni ka se mo mi titri ye noa ke eyino bi ami wona ke nanyi mo ke kwa bote efe kwa bote e wa tatu ami no bo fe bo ni no afua ba ye heko na ba ke fiteni ni elo me e fomo twin e fe neke ke gbele bang e fite nje mo fe je gbele le baba ye ko se ke ba fite de mo fe le no ba mi na mo ji mo le ke kwa bote e wo mo ni mo de nje ka wo je me ko ni ka mi nke bo mo wona e hele wo shi ni wo ka ya ke na nyi me fe do mo ko to momo ake ekenu afua fite njele shimo sanu no afi no ko ni ba bo mi nke bo fe kokko ake na gbe ko ke ye ni mba ni ne ke na gbe ne ani ofata ilo no ka je na ko abote ka ne wo he peye e ja ke na nyi mo ka wo jen ko ni ha ni wo fe wo yo ake ekenu afua fite njele mi no na mu mo njomo peni sanu wona ye wo he jake ni mo efe ne ke dromo ne ha wo ni sanu wo mo mi Kristofonyo alo mo fe mo no yo je na mi na nyumo efe dromo ne e ha wo wo ochi na mi o ba ka se wona ake kwa bu ete ni yo atatu ami sanu efe no mi ma ho e ha bo efe no mi ma e ha mi efe no ni ba hele ni nkebu ka je le fe se ka je ona bo nkai mo onyami na na we kai nyami ake de ko ye ni na nyumo ni sumo e shafe lo ni sumo e sha e be ba fojele le be ba sha e sha ke jejele ni wo no mu ahile wo shi wo hele ni koko mashi ncho ajo wo fe ake wona bi wo babu e wi mo tui no e mo bona mo ke sumo yo mo no ne wo ke ya hin e dro mo na e ko ba ni ka se mo na gbe shin wo ba won shida pele 3ABN Ghana ke Hope TV Ghana ne ka ku yenyo na me bo mode ne ya me ka ogbeya no to wo TV no wo ko na ka no o ke shida play ba ha Elico Multimedia Group Limited ke Ajo Ventures ne ke nye me ne hu bo mode Daniel ana akeya TV ni tumo no kla ni ba wonda me fe shi no to ajo me fe na ka no asafo no pa la te ni je Galilee asafo mi ye buglan ije buglan show na nyami no we ra don wonyami yo Emilia boy
nije nungwa ko ibasafo emi mo shida jo no osafo saki bon ko kokoro shida wo kire ko ma habo ina don ake o gbagbe no ncho ka buchu ni oba ma shi ko ni osafo o ko wasole ko mo gbina nya wosolia wala manche o iradon o mi da bushi baba o ake ye bi to mo ne kemi ni eshefio ni na gbe tetremante ba gbe ni o ba pu ke ajemwe atatu ami ona fi ni o ba kujojile o ke she yomo tamuneke iba hawo o ke ojiradon onda bushin ake o ke chujo ba won ne ke she yomo ne ni o tro o mo kuku wale no kanyawo bona fi ni won hin wo male kasimu ninu awajewo bẹ́ẹ̀ni ní jẹ́lẹ̀ fẹ́ẹ́fẹ́ hàmàhàmà àwúyẹ ní kẹ́ níbi lè sa ìyànú ní wọ́n náà yẹ mọ̀ kẹ́yẹ ní wọ́n náà ṣì fi mọ́ yẹ nìkẹ́ ànúkọ́ yẹ mọ̀ ní wọ́n kà sí ọ náà mìíràn bọ́nà fi ní wọ́n yẹ wọ́n yìí ṣì tàkẹ́ wọnùkọ́ mọ́nú níwà tàkẹ́ wọnùkọ́ mọ́nú tọmọ yóò tàkẹ́ mẹ́kẹ́ kàwé náà mẹ́ dọ́mọ ṣì yẹ ànúkọ́ lẹ́kẹ̀ jalè mìíràn àmì hàbò nínú àgbéyẹ kùnúyẹ́lì fi àmì náà on pa fai hani obofu abuoyi bi ke bi fe ami jiwo ke je shrine ke ha mo strotu ami ni o je won ko abolu no o ko bele tuka o trefon wo sate ta ke boni oyi mo le ko won bi ne e cheke bi e mo kontro gba mi ke sida baba o Yesu mi Yesu mi